ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଇ ଆଦି ମୁକାମୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଇ ଆଦି ମୁକାମୁ ପ୍ରେମ କରିବା एई आदी मुकामु हमें तुमसे प्यार भलरे एमिति होइला मो कहनी मैडम आपण तो 33 टका कार आछंती नाल लोड़कोला समार सुनी को आ सब जाको देखिसी मामू तुहा सेमिति आसेनी तुहा केमिति आसे गोटे बोल सुनो तापर विषय वस्तु को चली ए काहे राम ए राम परी राजा नहीं अपन ए काहे सीता ये सीता परी सती नहीं हां ए लगा ए जगत मिले नहीं ए हो मन पर भक्त गोटे सही मारू मारू मारी देबी मरू मरू मरी ओ हाई देबी टिप्पी देबी तो तंटी इमे तो मते मारी देबी तो ते तो गाले से उड़े दे ओरे छोटा कर देबी टिप्पी देबी तो तंटी सारू काकू फटाई देबी तो बेकुटा को छेदी दे क्या तुम्हारे पैसा को मार दिया भलो न कर ताकू ताकू क्या है तुम्हारे भाई रता गुड़ी करी आउ कोन भूचाई मार देबी सब आखे जाबी मारी अबे खाड़ में थे तमु के धरती गोटा नो जोड़ा गाड़ी जोड़ा पिंडाल में आली पचे दिन हाथ तो मिले कि बस और से कंग्राचुलेशन हाथ में ले
ओ भाई अखिल रे भाई अरे हमें भाई भाई भीतर पाटी तो लगी लाभ कौन कर ଆମେ ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ ଖାଲି ଲୋକେ ମାନେ ହସିବେ अरे हसीला प्रकार हसीबे तो बापा की मो बापा की ଭଲ ଆମର ଗୋଟାଏ ଭାଇ ठीक ना नहीं तो मौसा की मो मौसा की एक तो मौसी की मो मौसी की एक आम घर की जाइथल को हम डाली हिंदला खाइ तमरो भारी गहमरे डाली खाछे अट्ट गाड़ी तो सड़ा साड़ी की मो सड़ा ବଢିଆ साड़ी ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଗୋଟାଏ तो डेढ़ सासु की मो डेढ़ सासु ଶାଶୁ ଆମର ଏକ तो साड़ी की मो साड़ी ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଗୋଟାଏ तो भौरी की मो भौरी ଭଉଣୀ ଆମର ଗୋଟାଏ तो माइको की मो माइको ए और के ବଡ ଭାଇ କଥା ଜାଣିଲା और के ढेला ତମେ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମର ସାନ ଭାଇ हां ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବ आई न हो ବରଂ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ हां तो काम अब हपनु हो हो बही बही अरे हम बहिया तो मोला तो कथा चिंता करो एरे मो स्त्री का तो स्त्री हेइबो तो स्त्री का मो स्त्री हेइ परिबो ହବନି हेइ की बोलिबो ହବନି सारे आम आपण हमर के मध्यस्थी हिसाब ए सेरा मध्यस्थी बड़ भाई फाइनल कर दो तमे बड़ भाई स्त्री बड़ भाउजो हां से छोटा मजे जोटा कहिबे सेने जोरा होते जे माने आपण कहया कथा ले मु हेली बड़ भाई मो स्त्री कोन होता बड़ भाउजो से मोर कोन हो सानो भाई ता स्त्री मोर सानो भाव ହଁ हिसाब तो गड़ी लेले गड़ी जाउची आ कोन भाई हो हां तम स्त्री रा से सानो जे रहबे ता स्त्री रो मु बड़ दियो हेबी ଜାଣ ଶୁଣ ए हां कर दो तू मौसा काटी तू हम कर हां। पसु बजा दी ना हां कर दे ହବନି ଆଉ ଏଟା କିରେ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ହଁ କରିବି ସେଇଦିନ ତମଠୁ କୋପ ହବ ଲୋକ ହେଲେ ଭିନା ଇ ଅଛି ଏଟା ଭଲ ନାଟକ ଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ हां ଗୋଟା ଭଲ ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକଟା କରନ୍ତୁ ଏବେ ମାସକ ତଳେ ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ବହିଟା ଲେଖି को बहीटा भाई कहिलो ରାତି ସାରା ଫୁଟିଲା ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ନାଟକ सेने कोन माने पडनी टिके मने पके देलो ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ରାଜ୍ୟ ଥିବ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବ हां ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିବେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ମଳ ଦ୍ୱାର ନଥିବ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିବ ସେ ଗାଈର ପହ୍ନା ନଥିବ तापरे ସେ ଗାଈ କି ଜଣେ ଚୋରି କରି ନବ हां ତାର ପାଦ ନଥିବ ए हे ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖିବ ତାର ଆଖି ନଥିବ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ବିଚାର କରିବ आरो ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ बड़ भाई भलो कथा बाबा राज्यटा सुंदर भाई घर द्वार नहीं ହଁ ଯଜମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ପୁଅ ପାଇଁ 51 ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି ହଁ ସାର୍ ସଜା ହେଇଛି ବୋଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ସଜା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତେ କି ନା। ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ରାଜ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇ ହଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ନାହିଁ ହଁ। ସେ ଗାଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କି ଏଇ ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେଠି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ନଥିଲା ହଁ ରାଜାଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ନଥିଲା ନାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଗାଈର ସ୍ତନ ନଥିଲା ନଥିଲା ଗାଈକି ଯେ ଚୋରି କରିନେଲା ଚୋରର ପାଦ ନଥିଲା ନଥିଲା ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖି ନଥିଲା ଆଖି ନଥିଲା ତାକୁ ଯିଏ ବିଚାର କଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ନଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସଟା ହେଇଗୁଟା କହିଲ ଦେଖିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ରାଜା ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀରର ମଳ ଦ୍ୱାର ଅଛି ନା ସେ ଯୋଉ ପଟେ ଗିଳିବ ସେଇ ପଟେ ଗାଳିବ ହଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ଗାଈର ପହ୍ନା ନଥିବ ଓ ନା ନାଇଁ ସେ ଗାଈ ହଉଛି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ପହ୍ନା ଅଛି ନା ସେ ଗାଈ କି ଜଣେ ଚୋରି କରିନବ ତାର ପାଦ ନଥିବ ଟିକେ ସିଏ ହଉଛି ସାପ ସାପର ପାଦ ଅଛି ନା ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖିବ ତାର ଆଖି ନଥିବ ଟିକେ ସିଏ ହଉଛି ଯୋଗ ଯୋଗର ଆଖି ଅଛି ନା ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ବିଚାର କରିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ ସେ କିଏ ସିଏ ହେଲା କଙ୍କଡା କଙ୍କଡାର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ନାଟକ ନା ଆଉ କଙ୍କଡାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେ ବିଚାର କରୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏହା ଖେଳିଯିବ ବହି ବସ ପରେ ଏଇଠି ବହି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ମୋ ମା ଏବେ ଯିବା ହଁ ହଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବାପା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ବହିଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦ୍ୟନାଥ ରଥଶର୍ମା ମହୋଦୟ ରଥଶର୍ମା ମହୋଦୟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କଲା ନୀଳ ସିନ୍ଧୁର କୂଳେ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ଚୂଳେ ଉତ୍କଳେ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ରାଜେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା ତଳେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ ଆକାଶ ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କାୟ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କାୟ ଶାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିକେ ଯିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି କବି
ବାହାରା ବୋଲ ସେଠିକି ଯାଇକି ବାପା ଆମେ କଣ କରିବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ରାଗ ହଉଛି ରାମଗିରି କଲା ଜୀବନ ତକେ ଛୋଟ बोरा टके मुकती मो माँ माने ये श्रीक्षेत्र धाम को जीवे बड़दांडर पहुंचबे आगिया सेठी आपण टिके मिछना संसार मुक्ति पाइबा पाई आपण टिके महाप्रसाद पाइबे महाप्रसाद केते पाइबे की बोला बोरा टके मुकती बोरा टके रो मूल्य जेति की सेति की महाप्रसाद पाइले आगिया मिछना ये संसार उतरी जीवे बड़ भाई बोरा टके बोले आपण कोन बुझंती आगिया बोरा टके बोले बोरा तरकारी बोरा टके बोले बोरा तरकारी ये बेपार जजमान दिल्ली से खाइथिलो हां हमें खाइ के आपण को पास आइली बोरा आलदम खाइला आहुरी बोरा तरकारी खाइबा को मन होची ना आपण बोले बोरा टके माने बोरा हम बोले बोरा तरकारी बड़ भाई बोरा टके बोले कौड़ी बाबा कौड़ी रो मूल्य जेते की मम्मा सेते की रो महाप्रसाद पाइले हमें मिछमाय संसार तोरी जिबा ताले मो बापा कौड़ी रो मूल्यटा केते की कौड़ी रो मूल्य बाबा कौड़ी रो मूल्यटा केते कौड़ी रो प्रचलन हम बोले अछि की नाही हम बापा जमल थिला की ना हम वंश बुनियादी रे थिला की आ वंश तो वंश पूरी बुनियादी को बुझिबा वंश बुनियादी जान कोन वंश तो वंश कहि पूरी बुनियादी वंश कोन बुनियादी कथारे कोहन दिन आगिया गोटा छोट करी बसे बिचे तू वंश बुनियादी मने पड़जो कोहन दिन नाही ताले वंश तो वंश बुनियादी कोन वंश कहिले निजर बापार वंशीदार हेले वंशधर बुनियादी 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 बोले मार जेते वंशीदार से हेले बुनियादी वंश बुनियादी मार बापा वंश कथा मने पड़ी जीवो ये मार वंशधर कथा मने पड़ी जीवो बड़ भाई ताले आम अमल रे नथिला कौड़ीरा प्रचलन आम बापा जा अमल रे नथिला कौड़ीरा प्रचलन ना ना तांको बापा जा अमल रे कौड़ीरा प्रचलन नथिला कौड़ीरा प्रचलनटा केते बेले थिला देखिरा राजा जोड़ा अमल थिला की बापा टंके 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे 20 पैसे 25 पैसे पर्यंत आमे समस्त जानिछु ता पूर्व थिला कोन अणे दोणी सुईकी करंट थिला ना गया सेतबेले थिला अधला पाहुला एमि कोन थिला से गुड त आमे जानि त कुहंती तला गया कौड़ीर प्रचलन नथिला ना ना राजा जोड़ा अमले कौड़ीर प्रचलन थिला कि नै देखिबा थिला मामा माने केमिति ना ब्रह्मांड सदिन राजा हरिचंद्र हां श्मशान भूमि रागिए निजर पत्नी सभ्या को कहिथिले कोन कहिथिले कला कौड़ी न देवे कौड़ी न देवे हरिचंद्र कहे मागिथिले सभ्या को सभ्या कौड़ी न देले पड़ी न देबी नबीना मु किस करबी मोर मालिकर मना सेदिन हरिचंद्र का भूल रे कौड़ी कथा कहि देले की कौड़ीर प्रचलन नथिला थिला से सभ्या उत्तर नै छन्दी ना भूल कहिना हती तले का हम पाइबी कौड़ी मोकारा सभ्या कहतिले कोठो कौड़ी पाइबे ताले कौड़ीर मूल्यटा केते जदियो गोटे टंका कर मूल्य समान 100 पैसा हुए गोटे टंका समान 100 पैसा सेमिति कौड़ीर मूल्यटा केते सेति महाप्रसाद पाइले आमे क्षमाय संसार करिबा हे मोर ज्ञानी मोर पंडित सभा हे विचारक मंडली महोदय
କଣ ହଉଛି ନା କିଛି କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିରେ ପଡି ଯାଉଛି ଭୂମିରେ ପଡି ଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରପତି ଯମକୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରପତି ଯମ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏ କଷ୍ଟ ତମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରପତି ଜମା ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି ନା ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ନାରଦ କିପରି ଆସିଲେ बड़ भाई हेमर ज्ञानीमणि पंडित समाज एही समयरे देवर्षि नारद नारायण नारायण गान करी आज पहुंची गले श्रीक्षेत्र धाम रे जंतुपति जम कष्ट अनुभव करछंती नारद पचारले कल जंतुपति कोन हेला तुम जंतुना अनुभव करछ मते भारी कष्ट होउची काहे के जेते बेले भक्त माने महाप्रसाद पाइबे मोर पृथ्वी नछती मते भारी जंत्रणा होउची ए कष्टरो मु केमिति मुक्ति पाइबे आपण कहंतु तुमे मुक्ति पाइ परिबो नाही एले काहे कि जे पर्यंत जगन्नाथ महाप्रभु एक छत्र शासन करथिबे भक्त बच्चा माने कहउथिबे एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ते से पर्यंत तुम जंतुना बंद होबा नाही ताहा देवर्षि आपण कहंतु मो कष्ट दूरीभूत हबो केमिति जगन्नाथଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଛତ୍ର ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ତମ କଥା ମୁଁ ଏକମତ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କଳି ଲଗେଇଲା ବାଲା ଟିକେ କଳି ଲଗାବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା ଜନ୍ତୁପତି ଜମକୁ ବାପା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରିବା ସମୟରେ ଆସି ବଳି ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଜମ ଦେବତା ତମେ କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ତମେ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛ କି ତମେ କିଏ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଯୁବରାଜ କଳି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତୁମେ ଏଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ହବା ବିଷୟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରସବ ନିଷେଧ ସେଟା ପ୍ରବେଶ ହାସ ହାରେ ହଉଛି ହାରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦିଅ କଳି ପୁରୁଷ ଆପଣ ପରେ ଆସିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆରେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ତମର କୀର୍ତ୍ତି କାରନାମା ସବୁ କଣ ରହିଛି ଆମ ଆଗରେ ଆଗ ବଖାଣ ତାପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଦଳରେ ତମକୁ ସାମିଲ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ଦେବଶ୍ରୀ ମୋ କୀର୍ତ୍ତି କାରନାମା ବିଷୟରେ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଣ ଆଗ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହ ମୁଁ ହଉଛି ଯୁବରାଜ କଳି ଏ କଳିର ମଞ୍ଜି ଯୋଉଠି ପତିଛି ନା ସେଇଠି କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ କଣ କଳି କରିଛ ଏ ଯୋଉ ଚାଇନାରୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା ତାକୁ ଆଣିଛି କିଏ ମୁଁ ନା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶାଶୁ ବୋହୂରେ କଳି ଲଗେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି ଲଗେଇଛି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇଛି ଗାୟିକା ଗାୟିକା ଭିତରେ ଗାୟକ ଗାୟକ ଭିତରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଭିତରେ ସହର ଠାରୁ ନେତା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ନାଟ ସବୁ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏ ଯୋଉ ପିପିଲି ଗଣଧର୍ଷଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ମୁଁ ନା ନବୀନ ପ୍ୟାରୀ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା
के जयपुर भांगी नुहे जो फांटी के फोन करबा ना छतिया थाना सेठी गोटिया कଳି मंजी पति देबी छतिया गां का हुड़ हुड़ हां ए छतिया गांव में कौन अरे मोह जी जुगाराज कଳି हां जोही मंजी पति पूरा हां थाना ऑफिसर कौन कଳି पुरुष हां तुमर पुराण भीतर के केते जानना रहिछ कि पुराण भीतर अछि कहलो देखि आपण के सुनिबा सुन मु बाबा रथ शर्मा महोदय लिखले कଳି पुरुष आज कहउछन मु कहले मो केते जानना टिके सुनो मु कोन करिछि पुराण भीतर कहले कଳି राजा मुक्त मानो भांगी नाही कार हार सब हरा गोरा हिली नो सब बाबा हां हां हे मोर ज्ञानी मुनि पंडित समाज कोले पुरुषाजी कहिले एनु कहिले कते सुना कोले टिके सुना वो कोले र चाबु क मार भांगी नाइ कार हार सरबहरा कराई नळ राजा को मु सरबहरा कराई नळ राजा घास काटले का भाई मो भाई 15 वर्ष वनवास गले नळ राजा कहा भाई मो भाई सेते के नो पांडव कौरव मध्य घर लड़े पांडव और कौरव का भीतर जो लड़ेटा हैला सेते पई दाई के तमे मो दाई आ सबु गोबर धनला नाटक तमे सेते के आ कोन कोन चली के सोया आपन कर कोला पहे जाई थिले राती राम मोटे की ठाते छोटी राम मोटे की ठाते छोटी राम मोटे की ठाते छोटी ओ तो धारे छाती मो लो करानी सा रामचंद्र राजा होई थांदे किंतु मु एमिति कोले मुजी पति देली जाय अयोध्या नगरी रे राम गरे 14 वर्ष वनवास अच्छा तो मो पई प्रभु गरे 14 वर्ष वनवास हां ए आसु करा तो कोले कोले ताले जगन्नाथकर विरुद्ध रे हां जो विरोधी दल संगठन कर जाय छी हां ये होछन उपयुक्त ठीक अछि संगठन मिछै देबा जमदेवता हमर रे मजबूत दल होई गला हां दल जेते बेले कथन होछंती आगिया देवसिंह नारद बापा लीडर भाबरे आज जंतुपति जम आ कलिपुर संग जगन्नाथ का विरुद्ध रे ठिया कर देले ठीक एही समय आउ जो आसी ठिया ए तमे तिनी जण कोन विषय कथा होछ तमे किए मोते की न जाने तमे की नाम है मेरा कंदर्प कोडे आइजो तम दल रे मु शामिल हेबा को चाहू छी तमे तिनी जण जो विषय कथा होथिला मु फाटक निकट रे ठिया तुम कथा सब सुनि पाइ हमें टिके जानिला को चाहू तम कीर्ति विषय तमे जेमति तम मानकर कीर्ति सब बखानिछ आज ये कंदर्प तुम आगरे तार कीर्ति बखानछि सुन राधानाथ राय बाहादुर कहिले कंदर्प राजा कहउछंती टिके मो गुण गारिमा तुम्हे माने देवता माने टिके सुन सुन कहउछि विशेष कर देवर्षि नारद तुमे ही सुन बोला जे जड़ते चलछि ताते जमते इयो छोई जोड़ा
ଥାଉ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ମୋ ଫୁଲ ଧନୁ ମୋ ଫୁଲ ବାନା ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ା ହେଇଯିବ ନାରଦ ହସିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ତମେ ଦେଖିବା କାହା ବୁଦ୍ଧି ବଳା କରିଛ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ କାହା ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ା କରିଛ ହଁ। ନା କେବଳ ବାହାତ ଗୋଟ ମାରିକି କହୁଛି ଆମ ଦଳରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କୁହ କନ୍ଦର୍ପ ରାଜା କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ବାହାତ ଗୋଟ କାହିଁକି ମାରିବି ହଁ ମୁଁ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ା କରିଛି ଟିକେ ଶୁଣ ନାଇଁଲୋ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ